आयात मुबीन का अमल। इस वक्त अक्सर अहबाब किसी न किसी मसले में गिरफ़्तार हैं। किसी के लिए रोज़ी का मसला है तो किसी के लिए बीमारी का, कोई औलाद की तरफ से परेशान है, कोई दूसरों से। हमारे बुज़ुर्गों का तजर्बा है कि कुरान मजीद में 106 आयात में लफ्ज़ मुबीन आया है। अगर इन तमाम आयात को पढ़ कर मकासद में कामयाबी की दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह 100% कामयाबी होगी। बेहतर है कि पहले 2 रकात नमाज हाजत पढ़ लें, फिर कम अज़ कम 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर इन आयात को पढ़ें, फिर 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर इस तरह तलब के साथ दुआ करें जैसे शदीद प्यास के वक़्त पानी की तलब की जाती है। इन आयात के ख़त्म के बाद जहाँ अपने मकसद की तकमील के लिए खूब गिड़गड़ा कर दुआ मांगें, साथ में पूरी उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों के लिए भी दुआ फरमाएँ। सैयद मोहम्मद तला कासमी, दारुल एहसान, भिवंडी, इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। 7 बार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़फ़ूना मिनल किताबि व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वातियुल्लाह वातियुर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुका बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमुन नास फ़िल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व इज़ तख़लुक़ु मिनत तीनि कहय्यतित तय्रि बिइज़्नी फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तय्रन बिइज़्नी व तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इसराईला अन्का इज़ जि'तहुम बिल बय्यिनाति फ़क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। मन युस्रफ़ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमहु व ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहर व मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा व ला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहतन इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। वमिनल अनआमि हमूलतन व फ़रशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर फ़लम्मा ज़ाक़ा अश-शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरति व अक़ुल लकुमा इन्न अश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन। अवलम यतफ़क्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास व बश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन हाज़ा इल्ला लसाहिरुम मुबीन।
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا إلا لسحر مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين فانتقمنا منهم فإنهما لبإمام مبين. وقل إني أنا النذير المبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تلك آيات الكتاب المبين. قال أولو جئتك بشيء مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن أنا إلا نذير مبين بلسان عربي مبين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين تلك آيات الكتاب المبين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاءه بالهدى ومن هو في ضلال مبين وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين هذا خلق الله الذي فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وما علينا إلا البلاغ المبين إني إذا لفي ضلال مبين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إن هذا لهو البلاء المبين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين أم لكم سلطان مبين إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
अफमन शरहल्लाहु सद्रहु लिल-इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिह फवैलुल लिल-क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन वल्किताबिल मुबीन वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अ इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन। अवमन युनश्शअ फिल हिल्यति वहुव फिल खिसामि गैरु मुबीन बल मत्तअतु हाउलाइ व आबाअहुम हत्ता जाअहुमुल हक़्क़ु व रसूलुम मुबीन अफ़अन्त तुस्मिउस-सुम्म औ तहदिल उम्य मन कान फ़ी ज़लालिम मुबीन वला यसुद्दन्नकुमुश-शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वल किताबिल मुबीन फर्तक़िब यौम तअतिस-समाअु बिदुख़ानिम मुबीन अन्ना लहुमुज़-ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन व अल्ला तअलू अलल्लाहि इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिम मुबीन व आतैनाहुम मिनल आयाति मा फ़ीहि बलाउम मुबीन फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युद्खिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन क़ुल मा कुन्तु बिदअम मिनर-रुसुलि व मा अद्री मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्या व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन वमन ला युजिब दाዒय अल्लाहि फलैसा बिमुअजिज़िन फ़िल अर्ज़ि व लैसा लहू मिन दूनिही औलिया उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन वफ़ी मूसा इज़ अर्सलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फ़ीहि फ़लयअति मुस्तमिऊहुम बिसुल्तानिम मुबीन वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मर्यम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत-तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल-बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन हुवल्लज़ी बअस फ़िल-उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व अतीउल्लाह व अतीउर-रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलाग़ुल मुबीन क़ुल इन्नमल इल्मु इन्दल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन क़ुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन वलक़द रआहु बिल-उफ़ुक़िल मुबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ आखिर में 7 बार, शुरू में भी 7 बार। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको आइंदा वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिल सकें।